하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하십니다. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 하나님의 형상이라는 제목입니다. Firman Tuhan hari ini berjudul, Apakah gambar Tuhan itu? 앞서 우리가 오후 예배 때 그리스도의 제자라는 말씀을 받았습니다. Tadi pagi kita telah bersama-sama, minggu lalu kita telah mendengar firman yang berjudul Murid Kristus. 그래서 몇 주에 걸쳐서 제자의 삶이 무엇인가를 두고 계속 말씀을 이어가도록 하겠습니다. Dan untuk beberapa minggu ini kita akan bersama-sama mempelajari kehidupan sebagai seorang murid itu bagaimana. 그리스도의 제자들이 알아야 되는 복음의 비밀과 또 내용입니다. Ini adalah di mana kita mengetahui jawaban-jawaban Injil yang harus diketahui murid-murid Kristus. 오늘 본문의 말씀에 하나님 말씀에 하나님께서는 인간을 하나님의 형상대로 창조하셨어요. Hari ini kita telah membaca bahwa manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. 그래서 하나님이 만드실 때는 가장 완벽한 존재로 인간을 만드신 거예요. Ketika Tuhan menciptakan manusia, kita itu sempurna. 요즘에는 세상이 너무 좋아졌어요. Namun belakangan ini dunia terlalu bagus. 그래서 챗 GPT 이게 얼마나 발전했는지 몰라요. Dan contohnya ChatGPT, kita tahu itu sangat-sangat bagus. 노트북도 보니까 작년부터 시작됐는데 올해 본격적으로 AI가 탑재된 노트북들이 이제 판매가 됩니다. Dan kita juga bahkan mengetahui bahwa sekarang bahkan sampai laptop itu sudah standarnya itu semua sudah memakai AI. 그리고 뭐 파워포인터 이런 것들을 거의 대부분 AI가 다 만들어줘요. Dan sehingga PowerPoint itu bisa dibuat oleh AI. 여러분, 그런데 이런 기계들이 아무리 좋아져도 하나님이 만드신 인간을 능가할 수 없습니다. Tapi yuk tak peduli seberapa bagusnya, seberapa berkembangnya teknologi, tidak akan bisa melampaui kesempurnaan manusia. 우리는 하나님의 형상이에요. Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. 제가 컴퓨터 같은 걸 좀 좋아했어요. Memang saya suka hal-hal yang berbau teknologi. 그래서 제가 고등학교 때 큰 돈을 들여가지고 컴퓨터를 사주셨어요. Sehingga waktu saya masih SMA, ayah saya membelikan saya laptop dengan uang 아마 yang 우리 mahal. 장로님 권사님은 아실 겁니다. Pasti penatua di sini 그때는 mengetahui. 전화기에서 나오는 그거를 컴퓨터에 연결해서 인터넷을 했어요. Jadi dulu itu kita memakai internet dengan menyambungkan HP dengan laptop. 천리엔 나우누리 뭐 이런 걸 썼어요. Dengan bahasanya yang tersendiri. 지금은 다 없어졌어요. Sekarang itu sudah tidak ada. 지금은 여러분이 익숙한 익스플로러가 다 사용하죠. Sekarang kita kan pasti memakai Explorer atau Chrome. 네, 크롬. 네, 맞아요. 크롬부터 쓰는구나. 근데 어느 날 컴퓨터에 기가바이트라는 용량이 탁 생긴 거예요. Tapi suatu hari kita mendengar kabar bahwa laptop itu sudah ada gigabyte-nya. 왜냐 1기가. 1 giga. 그때 저의 친구들이 다 얘기했어요. Dan itu menjadi suatu teman-teman saya menceritakan itu. 와, 혁신이다. Wah, ini sangat-sangat modern. 이제 여러분 플로피 디스크라고 들어봤어요? Sudah pernah mendengar profil disk? 그거를 막 10장씩, 20장씩 이렇게 가방에 넣고 다녔어요. Sehingga teman-teman saya itu merasa keren kalau membawa profil disk itu 10 atau 20 di dalam tas. 그 USB에 1기가짜리 USB가 생겼어요. Tapi suatu hari sudah nggak pakai itu dan sudah pakai USB flash disk. 친구들하고 다 구경하고 1 막 giga. 그랬어요. Siapa yang punya flash disk 1 giga itu jadi tontonan teman-teman karena sangat modern. 여러분 막 웃죠? 1기가 가지고 그렇게 감동했다고 Pasti ini 그러니까. lucu sekali kan untuk anak-anak zaman sekarang mendengar 1 giga itu suatu hal yang keren. 테라바이트 시대잖아요. Kan sekarang kita bahkan pakai tera. 네. 1 tera, 2 tera. 어느 정도까지 더 좋아질 줄 몰라요. Dan kita tidak tahu
sebagus apa akan dunia ini berkembang. 근데 요즘에는 제가 컴퓨터를 그래도 남들보다 조금 더 잘하지만 문서를 텍스트로도 남기지만 메모로 남기는 것을 조금 연습을 합니다. Dan tentu saja saya sangat menyukai teknologi dan saya tahu saya lebih terkemuka dari beberapa orang, tapi walaupun begitu saya tetap mencoba untuk menulis pakai tangan beberapa memo. 여러분도 아마 이북 책도 많이 볼 거예요. Pasti saudara sekalian juga sering membaca buku dari online. 근데 이렇게 스크롤을 넘겨가지고 글을 읽는 거 하고요. 문서로 적힌 것을 보고 읽는 거 하고는 내가 반응하는 게 달라요. Ternyata sangat berbeda rasanya membaca buku e-book PDF atau membaca buku yang benar-benar dari fisik buku. 여러분 될 수 있으면 될 수 있으면 성경책을 가지고 여러분 좀 보세요. Dan juga kalau bisa alangkah baiknya untuk memakai Alkitab itu dengan buku fisik 여러분 뭐 daripada 출장을 어디 가거나 또 이렇게 멀리 가야 되는데 성경책 못 들고 다닐 때 그때 가끔씩 이렇게 뭐 어플로 볼 수 있습니다. dan Anda mungkin bisa hanya memakai gadget pada saat Anda mungkin bepergian jauh. 주일날 교회 올 때만큼은 성경책 들고 또 tapi 없으면 저 뒤에서 있으면 비치되어 있는 거 가지고 여러분 좀 보시면 좋겠어요. Tetapi alangkah baiknya pada hari Minggu saat ke gereja bawa Alkitab fisik. Ya mungkin bisa ditaruh di belakang biar tidak 여러분 keberatan. 영혼이 살아나는 시간이 예배입니다. Karena ibadah adalah saat di mana kita hidup dalam hidup. 하나님 떠난 인간은 그 영적인 상태가 죽어버린 상태가 되었어요. Kita tahu bahwa satu hari manusia pun akhirnya mati secara rohani. 하나님의 형상이 일그러져 버렸어요. Di mana rupa dan gambar Allah itu terdistorsi. 근데 하나님이 우리에게 복음을 주셨어요. Namun Tuhan memberikan Injil. 하나님의 형상이 무엇입니까? Apa itu gambar dan rupa Allah? 천하보다 가치 있는 존재가 하나님의 형상이에요. Gambar dan rupa Allah itu adalah sesuatu yang lebih berharga dari dunia. 여러분, 그뿐만 아니라 여러분을 그리스도의 제자로 부르셨습니다. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan bahkan telah memanggil kita sebagai murid-murid Kristus. 앞서 우리가 그리스도의 제자 말씀을 어떻게 받았습니까? Kita juga telah membaca firman tentang murid Kristus di minggu 하나님이 lalu. 원하셔서 불러주셨어요. Tuhan telah memanggil manusia sesuai dengan 또 kehendaknya. 함께 하시고 전도도 하게 하셨습니다. Sehingga Tuhan menyertai, Tuhan memberitakan Injil bersama mereka. 이것을 위해서 하나님의 권능으로 우리에게 부어주셨어요. Dan Tuhan bahkan telah memberikan kuasa untuk murid-muridnya. 여러분, 제자는 누구입니까? Siapakah murid-murid? 복음의 가치를 바르게 아는 자예요. Murid-murid adalah orang-orang yang mengetahui nilai Injil. 똑똑한 사람, 많이 배운 사람이 아니에요. Bukan orang-orang pintar. 하나님의 말씀을 들을 때 가슴이 뜨거워지는 자들입니다. Tapi orang-orang yang saat mendengar firman, mereka sangat berdebar-debar dalam hati mereka. 예수님께서 말씀하셨습니다. Seperti firman Tuhan. 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되리라. Saat kamu mendengarkan firman-Mu, kamu adalah sungguh 진리를 murid-muridku. 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. Ketahuilah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakanmu. 어떤 것도 우리의 영혼을 새롭게 할 수 없습니다. Tidak ada satupun di dunia ini yang sebenarnya bisa memperbaharui tubuh kita. 세상에 좋은 것들이 다 계속 좋은 게 아니에요. Segala sesuatu yang bagus di dunia tidak akan selamanya bagus. 좀 늙어지고 없어집니다. Akan hilang, semua itu fana. 우리 육신도 늙어져요. Begitu juga tubuh kita. 여러분이 지금 주어진 이 시간, 이거는 다시 돌아오지 않아요. Waktu yang telah kita miliki hari ini tidak akan kembali. 그래서 오늘이라는 시간, 이 시간을 소중하게 아는 사람이 돼야 됩니다. Untuk itu jadilah orang-orang yang menghargai waktu yang kita miliki pada hari ini. 여러분 정말 중요한 게 무엇입니까? Apakah hal yang terpenting yang kita 여러분 miliki? 인생에 있어서 가장 가치 있는 것이 무엇입니까? Apakah hal yang sangat bernilai dalam hidup kita? 여러분 거기에 인생을 걸 수 있어야 돼요. Disitulah kita harus mempertaruhkan nyawa kita. 여러분 내가 지금 뭐 하고 있지? 이런 생각이 혹시 드십니까? Apakah ada dari kita yang berpikir apa yang saya sedang 이게 lakukan 무슨 sekarang? 의미가 있나? 이런 Apakah 생각이 ini 들 때가 berarti? 있습니까? Apakah ada yang sering berpikir seperti ini? 그때 하나님께로 돌아가요. Pada saat seperti itu kembali kepada Tuhan. 여러분 하나님이 왜 우리에게
교회를 주셨습니까? Mengapa Tuhan memberikan kepada kita gereja? 하나님이 이 에클레시아, 곧 하나님의 부르심을 받은 자들이 모인 공동체예요. Gereja atau eklesia itu adalah komunitas di mana jemaat Tuhan berkumpul. 이 교회의 머리는 곧 예수 그리스도입니다. Sebab kepala gereja ialah Yesus Kristus. 에베소서 2장 21절에서 23절에 말씀하고 있습니다. Seperti di dalam kitab Efesus 그 berbunyi, 이름이 모든 이름 위에 뛰어나신 이름입니다. sebab namanya lebih tinggi dari segala nama. 만물이 그 발 아래 복종하는 것입니다. Dan bahkan setiap ciptaan di muka bumi ini tunduk di bawah kakinya. 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨어요. Dan ia pun telah menjadikan menjadi kepala gereja di tengah dunia 교회 ini. 공동체로 우리가 그리스도의 제자입니다. Kita semua komunitas gereja adalah tubuh Kristus. 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati orang di samping 당신이 kita. 그리스도의 제자입니다. Kamu adalah murid Kristus. 그리스도의 제자로서 우리가 무엇을 바르게 알아야 된다라고 했습니까? Sebagai murid Kristus, apakah yang harus kita ketahui? 복음을 바르게 알아야 돼요. Injil. 성경은 말씀하고 있습니다. Seperti kata firman Tuhan, 하나님께서 천지 만물을 창조하셨어요. Tuhan telah menciptakan langit dan bumi. 시편 119편에는 말씀하고 있습니다. Seperti di dalam Mazmur 119 ayat 1-4. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그 손으로 하신 일을 나타내는도다. Dalam kitab Mazmur 19 berbunyi, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan 골로새서 tangannya. 1장 16절에 말씀하고 있습니다. Dalam Kolose 1 ayat 16, 만물이 그에게서 창조되었어요. bahwa karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatu. 심지어 로마서 4장 17절에는 하나님이 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것들로부터 부르시는 이시니라. Dan di Roma 4 ayat 17 juga, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. 없는 것에서 창조하시는 하나님이에요. Yang menghidupkan, yang mati, dan menjadikannya hidup. 하나님은 불가능이 없으신 분입니다. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 그분이 나의 하나님이에요. Dialah Allah kita. 나의 아버지예요. Dialah Bapa kita. 여러분, 우리가 하나님을 바라보고 의지해야 됩니다. Kita harus memandang Tuhan, kita harus bersandar kepada Tuhan. 여러분, 우리가 대화하다가 궁금하고 잘 모르겠다. 그러면 이걸 어떻게 합니까? Apakah yang terjadi jikalau kita tidak mengetahui 아, 이거 sesuatu? 뭐지? Contohnya ini apa ya? 전부 다 휴대폰 펴가지고 구글에 다 검색합니다. Pasti kalau kita tidak tahu, kita langsung cari di Google. 모든 답을 구글에서 줍니까? Karena Google bisa menjawab semua pertanyaan. 세상의 많은 지식들을 끌어서 거기에다 갖다 놨어요. Memang benar bahwa banyaknya pengetahuan dunia itu ditaruh di Google. 하지만 우리 인생의 해답은 오직 유일하신 그리스도이십니다. Tetapi jawaban utama dalam hidup kita ada dalam Kristus saja. 여러분, 내 영적 문제를 네이버에 검색한다고 알려줍니까? Apakah kita bisa mencari jawaban atas masalah rohani kita? 말씀 속에서 여러분 답을 얻어야 돼요. Jawaban itu ada di dalam firman Tuhan. 우리 함께 고백할까요? Mari sama-sama kita katakan. 예배 성공은 인생 성공. 아멘. 예배 성공이 인생 성공이에요. Bahwa ketika kita berhasil dalam ibadah itu adalah keberhasilan. 하나님의 말씀이 우리 속에 들어왔을 때 하나님 돌처럼 딱딱했던 우리의 마음이 살처럼 부드러워지는 거예요. Ketika kita berhasil dalam ibadah adalah keberhasilan hidup, di mana kekerasan hati manusia menjadi lembut. 여러분 안에 일어나는 분노, 원망, 상처 어떻게 여러분 그것을 치유받겠습니까? Bagaimanakah kita pun bahkan bisa menyembuhkan amarah yang membludak dalam hati kita? 아무리 포장한다고 안 돼요. Sebenarnya tidak bisa kita hanya membungkusnya dan 좋은 옷 menyimpannya. 입으면 됩니까? Apakah bisa dengan cara memakai baju yang 좋은 가방 baru? 들고 다니면 그게 상처가 치유가 돼요? Atau mungkin memakai tas yang baru? 그거는 포장된 거지 해결된 게 아니란 말이에요. Itu hanya mungkin menjadi bungkusan tapi tidak bisa 하나님의 menyelesaikan. 말씀이 들어올 때 마른 뼈다귀가 살아나는 것입니다. Ketika kita memberitakan firman, tulang-tulang itu hidup. 하나님의 말씀이 흘러가는 곳마다 살아나게 되는 것입니다. Di mana firman diberitakan, itu bagaikan air yang membuat kering menjadi 이 hidup. 일을 위해서 하나님이 우리를 부르셨습니다. Dan Tuhan memanggil saya dan saudara untuk ini. 여러분을 통해서 모든 현장 살아나기를 축복합니다. Saya berdoa semoga melalui kita semua banyak lapangan diselamatkan Tuhan. 하나님은 우주 만물을 창조하셨어요.
Tuhan telah menciptakan langit dan bumi. 하나님을 영화롭게 하는 존재로 우리를 부르셨어요. Dan Tuhan pun memanggil kita menjadi makhluk yang memuliakan Tuhan. 여러분, 사람이 뭡니까? Apa itu manusia? 사람이 아무것도 아니에요. Manusia itu bukan apa-apa. 여러분, 조금 추우면 아프고 조금 바이러스 하나 들어가도 병들고 죽는 존재가 인간이에요. Ternyata manusia itu adalah manusia yang sangat rentan dan gampang mati dengan satu virus kecil saja. 하나님, 우리 입 5분만 막으면 우리는 살 수 없는 존재입니다. Kita adalah manusia yang tidak bisa hidup kalau hidung kita ditutup. 우리가 뭔데 하나님을 영화롭게 할 수 있습니까? Siapakah kita sehingga bisa memuliakan Allah? 여러분, 웨스트민스터 이 고백서의 제일 첫 번째 기록되어 있는 것이 우리의 존재 자체가 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. Bahwa kalau kita melihat Katekismus Westminster menulis bahwa pertanyaan pertama itu bahwa kita adalah manusia gambar Allah. 그것이 가능한 것은 우리를 영적인 존재로 만드신 겁니다. Yang membuat itu bisa terjadi melalui kita yang adalah makhluk rohani. 계시록 4장 11절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Wahyu 4 이거 한번 찾아볼까요? ayat 11. 계시록 4장 11절. 우리 잠도 깰 겸 한번 찾아보세요. 우리 옆에 같이 보세요. 성경책 없는 분은. 계시록 4장 11절 같이 읽겠습니다. 시작. 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으신 일을 받았느니라 하더라. 아멘. 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시기에 합당하십니다. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat, dan kuasa. 고린도전서 10장 31절에 말씀하고 있습니다. 1 Korintus 10 ayat 31. 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여 하라. Jika engkau makan atau engkau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 이게 무슨 말입니까? Artinya, 내 존재 자체가 하나님의 영광이라는 거예요. artinya adalah keberadaan kita itu adalah kemuliaan Allah. 여러분이 하나님의 자존심입니다. Kita ini adalah kebanggaan Allah. 아멘. 하나님이 여러분의 자부심이에요. Kita semua ini adalah harga diri Allah. 여러분, 우리 부모님들이 계신데 우리 자녀들이 잘하고 밖에 나가서 칭찬받고 그러면 괜히 기분이 좋아요. Ketika kita mengetahui anak-anak kita itu berlaku baik di tempat mereka berada, mereka itu memiliki prestasi, pasti kita senang. 밖에 나가서 공부를 잘하고 또 상을 받고 했는데 기분 나쁜 부모가 있을까요? Apakah ada orang tua yang tidak senang melihat anaknya berprestasi? 그런 부모는 없어요. Tidak ada. 왜냐하면 우리의 자녀들을 통해서 부모가 기쁨을 얻게 되는 겁니다. Bahwa sebenarnya orang tua itu mendapat sukacita dari anak-anaknya. 하나님의 우리를 영적인 존재로 만드셨다는 말은 하나님의 자녀로 만드셨다는 거예요. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai rupa dan gambarnya, artinya Tuhan menciptakan anak-anaknya sendiri. 하나님의 형상인 우리에게 하나님은 축복하셨습니다. Tuhan memberkati kita dengan 생육하고 번성하라. beranak cuculah, bertambah 세상을 banyak, 정복하고 다스려라. penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. 하나님은 하나님의 자녀들을 통해서 영광을 받으시는 것입니다. Bahwa sebenarnya Tuhan itu menerima kemuliaan melalui anak-anaknya. 그래서 창세기 2장 17절에 흙으로 사람을 만드시고 그 코에 생기를 불어넣었어요. Dan dalam Kejadian 2 ayat 7 berkata, Tuhan membentuk manusia dan menghembuskan nafas hidup ke dalam mereka. 영적인 존재로 하나님과 교제하는 관계가 됩니다. Dan manusia pun akhirnya menjadi makhluk yang mempunyai hubungan rohani dengan Tuhan. 그 영적인 존재였던 인간이 하나님을 떠나서 죄 아래 멸망 상태가 돼버린 거예요. Namun manusia yang adalah makhluk rohani itu akhirnya jatuh di dalam dosa. 오늘 우리 주보에 제가 표를 텍스트로 여러분 있습니다. 한번 보세요. Kalau Anda lihat di dalam warta jemaat, di situ ada tabel. 네. 첫 번째가 행위 언약이고 두 번째가 은혜 언약입니다. Yang pertama itu adalah perjanjian kerja, yang kedua itu adalah perjanjian kasih karunia. 사람이
타락하기 전에는 하나님이 완전한 사람이므로 하나님과 행위 언약 관계가 될 수 있는 거예요. Awalnya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu melakukan perjanjian dengan manusia. 그래서 창세기 2장 17절에 약속을 주시고 선악과 열매를 먹지 말라고 하나님과의 언약을 한 거예요. Untuk itu di dalam Kejadian 2 ayat 17, itulah perjanjian kerja Allah dengan manusia. 하나님과 아담이 언약 관계가 된 것입니다. Sehingga akhirnya Adam dan Hawa itu berada di bawah perjanjian bersama Allah. 그래서 하나님이 자유를 주셨는데 그 언약을 지키고 행할 수도 있고 그 언약을 깨뜨릴 수도 있는 권한을 아담에게 준 거예요. Dan Tuhan memberikan suatu kuasa kebebasan kepada Adam. Baik dia mau mendengarkan firman Tuhan atau tidak, itu bebas, 여러분 terserah 하나님이 Adam. 왜 언약궤를 주셨어요? Kenapa Tuhan memberikan tabut perjanjian? 그 언약 이 선악과를 먹고 죽으라고 주신 것입니까? Apakah agar supaya orang bisa mati? 아니죠. Bukan. 먹지 않고 영원히 살아라고 주신 거예요. Tapi Tuhan memberikan itu agar supaya orang-orang bisa hidup. 영원히 살아야 될, 영원히 축복 속에 있어야 될 인간이 범죄함으로 하나님 떠나버렸어요. Di mana manusia yang telah jatuh di dalam dosa, 죄가 들어와서 사단에게 종노릇하는 존재가 되어버렸어요. manusia pun akhirnya menjadi seorang hamba dari iblis dan dosa. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 사랑하셨어요. Namun walaupun begitu, Tuhan masih mengasihi manusia. 그래서 은혜의 언약을 주신 거예요. Dan inilah alasan Tuhan memberikan perjanjian kasih 이 karunia. 은혜 언약은 타락 이후에 주신 거예요. Dan perjanjian kasih karunia ini diberikan setelah kejatuhan. 근데 이제는 하나님과 더 이상 우리가 쌍방으로 계약하는 것이 아니라 하나님의 일방적인 은혜로 주신 거예요. Dan awalnya kita mendapatkan perjanjian dua pihak, namun sekarang perjanjian itu hanya satu arah dari Tuhan saja. 인간의 의지하고 상관없어요. Tidak bergantung kepada logika atau pikiran manusia. 하나님의 언약은 인간이 깰 수 있는 게 아니에요. Karena perjanjian Allah saat ini tidak bisa dihancurkan oleh manusia. 더 완전한 언약으로 우리에게 주신 것이 복음이에요. Dan perjanjian ini telah diberikan lebih sempurna. Dan itu menjadi 창세기 Injil. 3장 15절에 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. 여인의 후손 예수 그리스도가 이 땅에 오셨습니다. Aku akan meremukkan kepalamu, dan itulah Yesus Kristus. 로마서 5장 8절에 말씀하고 있어요. Dan dalam kitab Roma 5 ayat 8. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨다. Saat kita masih berdosa, Yesus telah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. 이것은 하나님이 우리를 향하신 그 사랑의 확증이다. Bahwa ini adalah penunjukan kasih Allah kepada kita. 이제 우리가 그 피로 말미암아 의롭다 함을 얻었나니. Dan sekarang kita semua oleh darahnya telah dibenarkan. 아멘. 하나님과 원수되었던 우리가 화목하는 관계가 된 거예요. Bahwa kita yang dahulu adalah musuh Allah telah diperbaharui. 이제 우리가 이 영적인 존재가 다시 회복되었습니다. Dan sekarang kita telah diperbaharui menjadi 어떻게 해요? makhluk yang baru. Bagaimana? 고린도후서 5장 17절에 말씀하고 있어요. Seperti dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. 잃어버렸던 하나님의 형상이 새롭게 회복되는 거예요. Bahwa segala sesuatu yang telah hilang telah diperbaharui oleh Allah. 이것을 우리는 새 생명 얻었다라고 말합니다. Dan kita mengatakan ini sebagai hidup yang baru. 잃어버렸던 하나님의 형상을 회복한 것입니다. Bahwa gambar Allah yang hilang telah dipulihkan. 여러분 단순하게 전도는 여러분 교회 나오는 게 아니에요. Penginjilan itu sebenarnya bukan hanya sekedar datang ke gereja. 하나님의 형상을 회복하는 거예요. Namun penginjilan itu adalah memulihkan gambar Allah 우리가 yang hilang. 1년 동안에 걸쳐서 여러분 교리문답을 했어요. Tahun lalu kita telah mempelajari katekismus. 왜 이 교리문답집이 나왔습니까? Mengapa kita mempelajari katekismus? 여러분 유럽에서는 그 나라 자체가 국교가 기독교예요. Sebenarnya kalau kita pergi ke Eropa, banyak negara-negara itu yang memakai Kristen sebagai
agama resmi 그러니까 negara. 모든 사람이 다 예수 믿는 거예요. Dan artinya semua orang di negara itu Kristen. 여기 보니까 마나도 가니까 그 70%, 80% 크리스찬이에요. Seperti di Manado yang 70%, 80% itu 니아스 orang 제가 안 가봤는데 Kristen. 들어보니까 90%가 크리스찬이래요. Dan di Nias juga 90% Kristen. 순바도 한 70% 된대요. Dan juga Sumba 70%. 롯데는 몇 프로예요? 90%. 우와. 99. 그래서 사실은 뭐예요? 전도할 필요가 없어요. Sehingga akhirnya tidak perlu menginjil, bukan begitu? 모두가 다 교회 가니까. Karena semuanya sudah bergereja. 그러니까 복음을 말하지 않는 거예요. Makanya orang-orang tidak memberitakan Injil. 교회 있는데 나는 구원 받겠지. Orang berkata, kan saya sudah di gereja. 복음이 뭐냐 물어보면 몰라요. Berarti saya sudah diselamatkan, tapi tidak tahu Injil. 그래서 점점 교회는 타락하고 교회는 이 하나님의 성도들이 무너져 가는 것입니다. Dan itu membuat gereja itu hancur dan membuat jemaat Tuhan itu juga hancur. 하나님이 누구신가? Siapakah Tuhan Allah 죄가 itu? 무엇인가? Apakah dosa itu? 하나님을 믿는 믿음이 무엇인가? Dan apakah iman itu? 믿는 사람의 삶이 어떻게 되어야 되는가? Dan bagaimanakah hidup orang yang percaya? 그 열매는 어떻게 나타나는가? Dan bagaimanakah buah-buah itu hidup? 이것을 교리를 통해서 하나하나 확인시켜가는 거예요. Dan kita pun bisa melihat melalui katekismus dasar-dasar dari iman orang Kristen. 우리가 왜 복음 전해야 됩니까? Mengapa kita harus memberitakan Injil? 예수는 그리스도입니다. Karena Yesus adalah 여러분 Kristus. 교회 다닌다고 예수 믿는 게 아니에요. Bukan Kristen itu bukan hanya karena sekedar bergereja. 여러분 우리 교회 안에서도 복음 말해야 됩니다. Dalam gereja pun kita harus memberitakan 우리 Injil. 아이들에게 복음 전해야 됩니다. Kita pun harus memberitakan Injil kepada anak-anak kita. 여러분 우리 아버지가 목사님이고 우리 아버지가 장로라고 구원받는 게 아니에요. Kita tidak diselamatkan karena orang tua kita pendeta atau penatua. 여러분이 하나님 만나야 돼요. Kita harus bertemu dengan Tuhan. 따라합시다. 예수는 그리스도. Seperti saya, Yesus 아멘. adalah Kristus. 그 사실이 믿어지고 고백되어져야 돼요. Dan inilah yang harus kita percayai dan kita akui. 여러분 그리스도의 제자로 이 복음의 비밀을 말하고 전하는 증인 되기를 축복합니다. Jadilah saksi-saksi Tuhan yang memberitakan Injil Kristus. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Tuhan Bapa kami terima 우리를 kasih. 그리스도의 제자로 하나님의 자녀로 불러주셔서 감사합니다. Terima kasih Tuhan Engkau telah menjadikan kami murid-murid Kristus, anak-anak Kristus. 복음 없어 죽어가는 이 땅에 이 생명의 복음을 전하는 증인 되게 하옵소서. Berkatilah Tuhan negeri yang tidak ada Injilnya ini, agar supaya Injilmu dapat masuk ke dalam negeri ini. 예수는 그리스도라는 이 복음을 선포하게 하옵소서. Kiranya kami dapat memberitakan Yesus yang adalah Kristus. 잃어버린 하나님의 형상을 회복하게 하여 주옵소서. Dan kiranya gambar Allah yang hilang dapat dipulihkan. 하나님 주신 축복과 그 응답들을 확인하게 하옵소서. Agar supaya berkat-berkat dari Allah dapat kami 우리 모든 terima. 성도님들에게 새 힘을 부어 주시옵소서. Ini kiranya kekuatan baru diterima oleh seluruh jemaat-jemaat. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan penyertaan Roh Kudus 잃어버린 하나님의 형상을 회복하고 turun kepada setiap umat Allah yang memulihkan gambar rupa Allah 땅끝까지 이 복음을 증거할 dan kepada mereka yang memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 모든 그리스도의 제자들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya akan turun kepada seluruh murid-muridmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.